inami kamenti ya Mswaba Muhammad Lamin Kwan rakongora ya bam mengtam aje fatika na zo podonga Muhammad Lamin Kwan rakongora ya woto ne venra ya Sheikh Kamil Zumrana zwa lema ya faut pas mettre alaji tambura Sheikh na kitabe yeme kitabe la yam pa ton nya kawa o ne bari hinda tan tout sam Sheikh ndandu ya wa manda to ma pa febrile la ay Sheikh pari ne wa kide ne wa amma de tarwakata seta ya ki ne ba to sai pa febrile la brin ko ne da to den dunda yibe wa bange saite edna tumatum kateka unda yibe wa nan pa ma so dan tara ya woto te ha yibil foot na wa dera monsieur Taraskane il bunda lour pore dans les monsieur Armel il Boudo mam ya UBS TV sous le nere emre ya télévision na masam de Burkina Faso son sob mais ça man sul kasan ninga beneta ba ya bam na wa request runda yibi ko ngomne tondo bo men ninga sambe bam ne SBT suka SBT wa ya bon ya TNT waramba yam ngami men to pour le moment kala rasman point télévision na santa wa tonre labna ke lon coupe auto TNT wa te amba ni mbuide be pato pa me jese tibonyinga abiele men to yaw yawdo yedem nugo eno pihini la zaka aya abna yito denda bna wa winga buninga me sambe yel kanga point dunde yibe wa del wor pore nan talla yam ken ne kudo ne ablay kinda tibene me tu muso tuma me senkede ne karb santi kare kudro mihre emre Alphonse wodo na brazana ba poloma mim to be Burkina Faso han centre ouest chambre de commerce to so bam ne équipe gille nan kare na nam se sembe Burkina province la blem wuligan ko do se pom kangla ble kinda sanari kasetan ta pa med mim ti Sheikh Suleiman Sore sambi Nigeria la runda to bi Burkina Faso obzinda kaya barika ko santa l'islam abdalla kanaranta se able kinda na lewi ton kaseto ke ton mang denda ya wotone en bebe ne denda nantirika seba ne wa majut ko isa en ton ta se unda yibe Alphonse France withdraw yelle kabine te ton pana fonce nanke sebening sambon te le quotidien na wam na zuta la tondo na wilikti sedi ya wana namsa santonri les nan tarsengese Mali la Guinée ya no bola nande ke temsa yibanyinga yela metabuli ka sibar nantas hane Mali tenga zarba transition wa neb kinere wuni te patron man soto aka le man patron pa ligri kinere ambe wala bank ram possible man dini ponga ya woto ne labza koyra en nantas la tondo en kanga na to wuligi sankede ne chambre de commerce vota sa zekan waton novembre kiura piga la nasa na bawda ba pukudo to ne fo ma no longo ya renal da wuligiti na bawda Karim comporte bontanam Abdou adba muliga met bam dati ton Burkina Faso libre Thomas Sankara ren yam ningam sandaton wanewa puitanya ton le quotidien seba nenga tabzingi hana wala kena soto ada koisi yela mete pines komino ta so sa pabada pakaba wutone sa ne watani montinai la gendema ya woto ne la konton kaseto wakat kan tabuli ga mete Burkina Faso ni sampu ko de ne batabo labara nyoya la de apton me ambasba seba nenga poesingi ipam da venam yela meti nyanya sol moa tengni se monte boto atan so sorsa terrain ga l'école la benem akemi seba nening se na Burkina Faso ta dana terna ken na tipaton wa yela metata la Burkina Faso nan ken sa ribo tawri ren ya coup de justice me ceda o sol moa l'absentali na wudu se pananga woto no am gomanen ton to di façon nan wilgi almay teng biga Daniel Bichman ya bamba ampa mayozona ren ya wambe le quotidien l'Express du Faso sen bobo du le sorunde yibe wan timis tondo rose ponkanwa anen wam de zugu ya arrondissement 7 bobo du le solap tal ton kenge obye elemente asirima Herman ya bena mera sen yiban sonwa ale bon wara tan ken tumpo wa sen ne jinsa wenge la commission yi ke te bam parata le bon wa yimeri bam sol moy
yeelame tɩ tãn sʋk n soorsa ne yõkgl kaalmã wotone wã a sã n ket n bɩ bala tõnd na n goama tɩ sɩbra rãmb togsa wotone Tour du Faso 2021 wã a Bilsman sẽn yaa Allemagne tẽng biiga a rɩka tʋʋmdã n na n kõ sã n yaa ne wala Suisse rãmba sɩbra ning pila yembr zĩigẽ kiba kãngã n be beene Rassemblement patriotique pour le développement wã yeelame tɩ yaa parti paalg ninga Premier ministre kʋdga Blaise Compaoré wakate Luc Adolphe Tiao sẽn lug la soaba la wotone yeelame tɩ Mali la Guinée CEDEAO wã baooda yel tẽn-kãensã zutu b tar la tõnd n tɩ wĩndg chambre de commerce vote 2021 ue soolm wã b wilgame tɩ ad neb kẽere sẽn wõnd wa b tõeme n yɩ paamdba la wotone dẽnd sebra ne wamda zugu l'Express du Faso ne wamda zug koeesa la woto rũndã yibeoogã L'observateur palg sɩbra ne wamda zug rũndã yibeoogã wilgame tɩ parti paalga n dog yaab sẽn boonde Rassemblement patriotique pour le développement yaa Luc Adolphe Tiao parti la wotone wilgame tɩ yaa Blaise Compaoré yaoolem goos neema premier ministre bãmba n wa ne parti kãnga b yeelame tɩ neda ratame n tika menga n yiki rẽnd b wa ne parti paalg wotone b goma ne tõnd na n wilgi sẽn kẽ ne Tour du Faso wã b wilgame tɩ yaa Suisse rãmb n dɩk mayo zonna rẽnd b sebra ning piiga la a ne zĩigẽ y paamda vẽenem b lem n goma ne tõnd sẽn kẽede ne wala so ning sẽn yita kolinka n kẽng faran tɩ sã n pʋra b yeelame tɩ kalaka nin-buɩda nimbãanegã na n saame l'observateur palg rãmba tõogame n paame ka sɩd bu-toor-toore n ning wotone sã ne Mali la Guinée transition sẽn zãad beene wã wilgame tɩ sã n na n ges b ket n na n baoodame wakat ning vote rãmb sẽn na wa tõoge n maane tẽmbãmbã pʋsẽ rẽnd b bee yel-kãng zugu rũndã yeelame tɩ yã wã soaba tã wã wed-moaagã n dẽnd b yeelame t'a Simon paama mino piino sɩɩfa ligdã n dɩ wotone yaa wã n be sebrã ne wam zugu Aujourd'hui, au Faso, c'est vrai, nous avons des gens qui ont mis comme un Blaise Compaoré, premier ministre Koudra Foton Bébéné, Luc Adolphe Tiao. Après, il y a Luc quoi, un chic sain, et voilà politique, Zabla Razugou, né parti Goursambonde, RPD. Après, il y a premier ministre Koudra Blaise Compaoré, 4 mois, libre on va avoir un cassant pour c'est vrai, nous avons qui va quand un bébé. Wakat kanga ta ser asara sereme san sigin basa yimba kunga sulla ayele mentemam zotanyan usro la zabda mam usro tam hanje te Burkina Faso kata Burkina Faso soyi pawo e sibra dinga tabzingi am sun zabda ne kanga arrondissement 7 bobo du lasso obiyele mete nebni sembe bo non lutiwa zini ngap son bonti kumbawe wala manda bole tenga taw damba zugu sibra dinga yibzingi kibakanga mbebene sã ne Niger soolmã b yeelame t'a Bazoum zẽk kana wr n kẽng n tɩg na pẽneg sã ne neb nins sẽn be ba naong la nimbãanã pʋgẽ n be Bani Bango wã sɩbra ningã tãab ne a naas zĩge kiba kãngã n be beene wakat kãngã tɩ b yeelame tɩ commandari soolmẽ wã tãnk-walu tãn sob n soors piig la b kʋ beene rẽ tɩ dĩinã wɛɛngã b tar la tõnd n tɩ wĩnge tɩ a Sidi Mohamed yaa yõonde lebge sã ne Ramatoulaye Chek paalga sɩbra ningã tãab zĩige Adea aujourd'hui au Faso en wam de zukwe sala autour de ibeo burkimbia.com runda ibeo wilgda tondo CEDEAO da namsa samana tigi secteur zale zikanga wilga metno rek same ya sibari nanta si Mali tanga zadba la wakartang te wilga beti Guinée ya sukwata monte médiateur la baonkon Guinée tangra matna yaba tʋʋmdã pʋgẽ la gana tẽng biigr sẽn boonde Mohamed Ibn Chambas bãmba na n deege tʋʋm kãnga wotone goma ne tõnd chambre de commerce vote sẽn zẽk n watẽ Adama Zorome yaa ned ninga sẽn be kooba tʋʋm pʋgẽ b ratame tɩ chambre de commerce tʋʋmdã n tɩɩda wĩnd ning sẽn be buku d mund soolmẽ wã bɩd mik bala t'a tõogame n maneg sõmbo rẽnd bãmb tika woto n maand b longoomã wilgame tɩ communauté islamique la tigane sẽn Burkina Faso paama taoor soaba sẽn mon tɩg spirituel la tɩ yaa docteur Sidi Mohamed Maïga 2 yaa bãmba n led b saam zĩigẽ saama me la sã n maan kaalem rasma noora wotone goma ne tõnd sẽn kẽ ne tãn sob n soodsã y wãn wã to-to la n da n tõog n zab ne wa Burkina Faso kaane a saara n sɩdme wilgame tɩ yel tɩɩmã a bee ne tõndo la d bãng n sa tɩ ket n na n pa yõsg zãng foasy tɩ tõog n tɩk n yiki rẽnd d yik pĩnd-pĩnda n mao tɩ na n ket n maasa b tar la tõndo burkimbia.com n na n kẽng tɩ wilge Tour du Faso a nord pista la a taab n soaba tʋʋmda pagã koelma wotone la yaa Allemagne tẽng bii sẽn tab ne Suisse tẽng rãmba équipe Daniel Bischelman yaa bãmba
en ya pamda mayo zona wotone isamer mo sanfu dans le pays où on est wam de zo runda ibe ko ina mi kamenti a premier ministre ko Luc Adolphe Thiaw fo to bebe ne bele me to pakaba parti politique parle ko limse sombonti RPD wa la bola melege Maurice Traoré viendra tawala mbamba parti wa pour asibre nga yibzinga tibakanga bebe ne bobo jula so arrondissement 7 mois et la metini mbuide wusra fa tortame ta a Herman Sirima pana liban walui mairie wa tawri wakat kanga te président Kabore goma sene teng bitir le miele ayela meti Burkina Faso rata teng bitir se la teng bi se atumba la tata somse sibra ning pila nuzinge kibakanga mbebene et la meti ko di travail wari musra l'UAS a zinkra ko ese mun den to brata me en namse a syndicat ramba so o menga zikanga sibra ning pisila nuzinge tala ton nanti kan winigete communauté islamique la Tidjaniya hamdu Burkina Faso kanwa a docteur Sidi Mohamed Maïra 2 ada yawde en lebasan ya ne cheikh parlera Ramatoulaye Solmo tout di faso aronda yumna mayo zona elementia almaiteng biga Daniel Bichmande andika Suisse équipe yemri woringa sibra ninga na zingi kibakanga mbebene a Dominique Yamuyoko ya CGTB dumbe région du centre Kanta Osoba ayela metina marigra anina mazaba adia na kendre option patouin union sombasi sibra ninga yobzinga kibakanga mbebene wakat kanga te vuzo rasma yiba vunvuna ko esati winga tonte obi element wonda wala nepsa en tarzapti rombi woro kane ke woro tenga puga la police na mani gendarme damba jeka ko esana kenge ni mbuida pelsi tuptum tuma sibra ning pisila yo poesinga kibakanga mbebene adia le pays wa ne wamda zukko esala woto nunda yibe wa yampala sa radio la télévision a jet ba fa jili tapirunda yibe wa ade ya woto mbe ton seba zutu te na wa kempombe ne nderas kibe buto to ronta sema nananda e nango rabilfu la dewan warika il bunda ne takoska anta sem dunda yibe wa ne ala jizida bu kasinaba edna tuntaba en keng sayane takoskane yelbunda runda yibe wala jizida vo kasinaba son kontondo ti am san lik www.sabanfm.bf bombe ne to pamalame en karme oton runda yibe wa rendet na keng sayane yelbunda runda yibe wa yelbunda yelemete teng point gaim sa ya wusko président asomba ya muka le premier ministre ya Zwanga sans ne kunamba ade abam na sort mense ye allez yo premier yam ha ta tenti tenga gam sa sora yi da ne ne jutsun tumda ten kon naba serda me ya muka ni ngata na ma soxla yele zaba ngo zaba premier ministre ay to mana ben zo nga bala pour bala to pour da la ba ngam sa mo ha to tumne taba ba man na wona ko sodo me kuma kuma mba va mo kuma mba men na wona ko sota na wona sota pa ne pa vite pa na sot kuma mba ko ya raten ti boy asada mambo ti civisme ateti tant qui sera quoi tant qui sera aya boom le ten pore ha bi ti tengaram fa ki ya ki de ba be to man o to fa pasaka ni so be ya man ti ye to bra man so bala man wakat kanga tengna gon pele be shuke Senzada ringol go wala de ti premier ministre gon pale be shuke ya never handa tala manda wakat kanga ali okrona mnenge ya ba to kiwo nonse at kuna ba sota mo ka kuna ma me na wona sota mo dir ka be na sota boy never fala le ba kuna ba to den il kiso tant kiso a pas somne adam bi ba wana nana tondo
quand on y a mis ton yam quand on ça un sur le vouima une organisation on organise de vouima den ton on sur le vouima toto hein ton sire men wa yi so ba ton an pa wa ga ale boden di tondo ton sur le bum ni ti sama to man de fo ya re ba han pa mani balem to kabini to ko han kabeti fo mana ti rifo nen tɔɔr kɩɩsgo n boond tɩ incivisme a yaa bũmb sẽn pa sõm ne tẽnga baa yembre sã n mikame tɩ yaa tẽng sẽn dat n kẽng taoore tõor kɩɩsgo a pa segde ned fãa segdame n yɩ pʋ-peelem soaba tɩ wakat ninga baa fo na n konga bũmbu sã n mikame tɩ pa fo so-sõng zugu bɩ sakm konge la f ra a kawa yẽma me na yaa n bed n da yɩ koangda ne sẽn pa sɩda fãa ne sẽn pa sɩda fãa yẽ yaa bũmb sẽn pa segde dẽnd yaa yel-bũnda la wotone wɛgsg la wotone dẽnd d na n kẽ rũndã yɩ-beoogã tagsg pʋga tagsga wilgame tɩ basem yam bɩ yaa kõsɩda a yaa bũmb sẽn tar menong n dabda la nending tɩ yʋʋr sẽn wat n yaa basem yam wala wa kõsɩda a na n kẽeba biisi tɩ y biisi sẽn boond tɩ zãmbo la tutgri walma tutgri tõnd be zãmaan ning pʋga basem yama sẽn be yaa menong zĩige basem yama yaa bõn-tɩrga sẽn be yaa menong zugu rẽ so fo sãn pʋd tɩ yʋʋr dũnã t'a a basem yam a wat na n wom biis ninsã n yaa zãmbo pʋda yʋʋra tɩ a basem yam fo n sɛra n zĩig tɩ kooma kɩrsg la fo tar kẽbrã wat na n wom biis ninsã zãmbo a tɩ tɩ zĩig baa yen ka be fo sẽn na n maan dũndã n zĩig tẽ tɩ p pa na n zãmb fo beene sã n pa zãmbame yaa zug la noogo sẽn seng ne fo meng zak wã wa tɩ yɩ yẽng wa tʋʋma zĩig tɩ kẽ tẽngã n yɩ zĩig ka be fo sẽn na n maan basem yam tɩ pa maan fo bũmbe den yaa zamaan wakat tõnd kẽ zamaan ning pʋga basem yamã sẽn meneme a ka le be yaa he fo maana soab basem yam fãa be bãnge tɩ bũmb bilg la na n maan tɩ pa yɩ wa fo sẽn da rate yaa zamaan yooko bãmb yaa me sẽn ka be zĩig ninga manegr yaa toogo den m tagsdame tɩ sã n tõe n lebg n maane wẽm sẽn boond tɩ tuubg n deng lebg n tuubd mense le maan taab sugri la d maan taab basem yam tɩ ne ning n maana fo neera baa yaa nu-yõ peelem pʋga bɩ fo me leb n maan yẽ me neere sẽn wẽnd wa nu-yõ peelem pʋgẽ lebsa soaba n gesɛ bõe na n yɩ dẽnd tagsga yaa wotode dẽnd wotone yaa yel-bũnda ne tagsg la wotone bãng n sɛ tɩ yaa kõ fo kẽnge yaa bãmb yɩ sababo tɩ yãmb na n paam wotone bɩ d pʋʋsba d na n pʋʋsa yãmb fãa gel-kɛpɩ sẽn be Savan TV la y be Savan FM kelgr wakat kãngã wã d kell n pʋʋsy la tɩrga d da pʋlme lame rũndã yɩ-beoogã tɩ d na n paama sõsd n taaga dẽnd sõsd n taagame yaa sul ninga b sẽn boond tɩ UBS TV wã UBS TV wã me yaa televizõn m nins n sob mense maan sul-kãseng ninga n be be wã yaa sul-kãngã la wotone dẽnd b yãkab neda tɩ b na n wa sõs n kõ yãmb vẽenem yel ninga sẽn be bãmb ne SBT sʋka SBT wã yaa bõe yaa neb nins n zãad b TNT wã tɩ yãmb tõe n paam televizõ rãmbã fãa pʋgẽ beene n gɛtõ sulu-y nins n be b ne tab sʋka yaa rẽla nin-kãngã soab na n wa kõ vẽenem la b wĩnge bãmb me sẽn tar yel-tɩɩm ninga yel-kãngã zugu nẽnd yaa wotone monsieur Armel Ilbudo wala bãmb yaa sul neda yembre na n kõ vẽenem n paase tɩ d yaool n kelge koes nins bãmb sẽn yã taaba n kẽed ne yella wɛɛngẽ wã yaa d kõ vẽenem n paas tõnd gom ne yãmb kaa ne a zʋma daar n togse zu-loɛɛ ning sẽn be beene wã tõnd na n gom ne yãmb kaood wilgame lig sõor n ta million pisni la zaka la société wã rata n deeg télévision fãa zugu n yʋʋmde la b kõ wakat b reng yiisa sɛb re tɩ yaa novembre kiuga pipi la b na n page rot nins n pa yaoobã
et so renga jin conseil supérieur de la communication en Epsoka te bete na yer garara in kengene ki wora sam pisila atabo imi kella imi tabe sa den de ki wora pisila taba hawata ti ne kampa papa million pihni la yi wan kon ay amna yike be on paquet tele bati azal am pa nan to me jinga to ma patente le pam ne ni sen am pa yawe den kitameti lamantara sul le singete télévision namba en shop me sayele mamme patin kalab no hiji bri ka kwese bri ka yam nyakre bri ka mam sa mbo de proposition e fa mana la viennement abram men be kano monsieur il budo bamna konton vienam ne na kende ninga bam handike ne SBTO voilà ina mpusa nyambarka la nandi mpusa tenga swalva rogo mikna namse savan to damba kelkriba iner pour danyam sen bika sin sakande ton out yasida ya wala kam saba el age synapse torsan ton tala la tadam hombonti engagement sur ninga sen ngeta télévision na mayele na lebran taraga tor bilifri teneba bang sing tutu sinjeme yuma na se utune labwa ngone ma wa nguli tibna biliga sulli ti sulla son tondo ti ton télévision ma pampanga biliga ton ti sulla sugura na yi soma ko ni nga hin yit sulla sugura ma na yi soma na le pa sa ton pang ti tonre en za usugo ti la mim ti télévision na mandang patun en yi wordore labs son watab na kita metu ton tonre sen data fa tu me ta télé wa ta Burkina zang fa zang voilà yari kiti ton wonu paka la levin yes a delivery ale tum he ya wutune pagun si ligriye le watin kebede tibiye ton ti demanda bemi ti bala tum na aka Burkina kan bali mimenti bra wulu ton wankar ti Afrique sangom de mora Farika Sadri tobna ni sulukanga on tonre ti télévision ma pampanga to ne ti san wuto no kwai kabe ina mankame ri optala na sadam bonti essayer quoi man wala yuma ayibu ya la konton facture damba la ednan tengamba tibra bing ubla ngul ton bati ton sana na di engagement wa ya ton sake tina yo yumna pourrin na yo minio pisokwe la nu na sadam tarsan kabe il sanki tarsan madna mi kam tata to la minio pihni la nigi la quarantaine fi bon titon yitina yitum na tondo te wieta ye rina man batia utubal bon ton sakame si tikinugo yana menti absolument never essayer rama yuma yibu lari nga wana facture de mama ha yeti ton tor de yorme ga fa ton yike makke ya tumne ton wa on yana rara yeme batte bo wani sabe tonti ti bam na ko ton la ti tampa yo na yaka ton bien yaka signal bon ton tebla wan sin yaka signal la ton télévision ramba ton yana ta me yele irgese mo ko pam bum ko ba ton san kaman bumbu yola ton mengam parate nyaba yo yam parate en tum no ti ton me net fanning a nuwa posen ha ti ton ma net hen mane ti ble le bon
aya on contourne signal la hen je me rasma wana e pa woman bi oble le wane seb kanga titon han kamodke en yor e sama obnan ni le bon nyakatondo ton me hen je wala absent bon me mar en son soda télévision fa to yo hanta minion piston la Juve wakkat piston la Juve wana ab calcul mbalen yeti bam wo hame la neb son wo sa ton tour da me yo minion piston la Juve télévision fa voilà yum kanga pour tout dit tierma me bala il y a de mettre ton antique nuga teka ba ki tenga kontra be konwenga covid aya tension sol san kita meti evening when wala ya ton client ma nerba yi le tema bum ka be ne ba kalma nugo zin ton patale bum wat wala tele la mo un train in your sunday tu ton yelba wati dini nyese bala ton nan tar le pore pipi samna sukuri ton zinna ne be nyese bon la nyes kanga ton da nyi hambale na morga même pas mais yo bilfu tibam me zingo panana la nyes kanga lu ga me la bam le bras même balen wane pipi décision ni va bam da dik sarni ti ati le bati ton yo wala ton un signe ton yele bla mette wati bien ti pa bote parce que ton sa nges wala tem sa taba bam sem bilgan wusgo nandi ka makro wala Côte d'Ivoire bom SBT wa tara tout mataba fibre optique téléphone yela wala mané ti nya bom ti nyena bom patol ti nyawai bom paté télévision bom san le benjes bomba bom le mana ableven tala moyen ramana mané en train pam ligidi in kene la kawa bama ti gaton ti bom dika miniar katexi en tien soumno ti bom le ben ya sul ti ya ton d'ordre modre ti bom sula a tum no fois pam ligidi et pam salaire dama bon je sais ti tierma usko yari tu ton yeti ton payeti kana yoyi la man ti je meton panga ti ton re mpame yo bil furi kari na yitugo voilà avec la météo ba pour nere ba ya modaninga a konta hantarwa la wotono masawa yam emsini ya taba mo mosawa I maga me ya la tibon yam me man sebranta ko miniti ade ton me maga bala ton me raba la woto yam mana tum kangwe ton mana me ton wuli la me hani ton han taxa yam han datti yi ton nuwi la yam nan ton ren pa me en kene na YouTube de maga me la patouille la ton ni gesa me ti sana en geso wala ni ngete ton télévision Burkina be ma ya nepson wumdi e blemi ya nepsen e son taba san gese ton calcul mete ni ngo ngete télé wa abta million la bumbu la million la bumma apa yele wala zakfan ti net zakfan yo wala wakir kwabra ciubu yawtu wala bon mo budu voilà ton han calculant adigda un ta milliard ani la sur le meilleur ndati ntoren en kensoma apa yiro la milliard anasi tuton yeti sa en jehil kanga singetu tela ma mengnan son aton wumna meti gomna meti tax télé bon tax ganga ton kame ndabrisi ningi son appelle facture dam la bonbon banyi men hana nan dikna son tondo son la ton kame ndabrisi ningi la donc ton tax meti il sana on peut wala nimbuida tu son tondo nimbuida pananjala tu parce que sans tu sakna un man abonnement
wala tu free tu sais tu sais tambo ka kwa ba kana nya kan ko ngi la nye so sa yin ti go ne ma han sake ton mi miti ni mbui da na ampuga me voilà ton me hem bo wam ya wutu ne emi ti ya panga Nade ti ya panga metawre ba pantare der samle yin samda sobla la panga sobla ya wuto kani ram pisida taba punto rate ti kani kiwa ram pisida taba sa mi kam ti yawo pa yawo ai ti fita ya buno tongushe yam sula na mana we ma na ana wana isuka ese nambang mam senda nyimi wala nyam han sukti ton bon bla wana ton da bon passé nanantum mlek nyam sukra ton yela metti son ton c'était pas man production c'est-à-dire que sans qu'on ton wala bon 20 ton modali tu ton twin man wala boyo suk tele wa tu twin ta client ba ton mi miti ton sam pam ton kon et nan ton game pam bakata bam datan bala bam bilgida menga quelque ko bam bilgida menga télévision kapi Burkina ka hen twin man wala na sadam honbonti chiffre bonno de recette un twin pam wala nyondo senta wala tout ce quoi pareil il y en a du tout voilà c'est nave le kanga télévision kapi alors date ti ton pum na menga ton hanan dik ton pum na fa zangam panya ko chiri payo neda haya payo rugo ton handi zang benga patabam date ton voilà ton manay l'absent takati ton ya nef nyaar de bomba nyaar de bomba tuma wenge net fois hentara anenge ya tumtuma hentara parabla kamba yo dut fan san leben gesi sin kan ton songra go nema leben songra go nya da go nema ti bumuni nga he yo wala ni atuma pour fan zang ne sorlo gulugo haya ton ya da go nema han ka twe yo ton yo kanga bi man ti je me ton me nugo ti ton me songra bamba na sada mo bon ti service public voilà rin ton ndai tuen pa la botone msanchang sukuru masa ton te la menti abana sakame ton te la menti abana sakame bala ton no tala nyesgu ne sur la tour me hiya tondo bonti sewa ton son hane bamba elemental nyesuriesa ne sur le ramba it sangi sin skang fa abiyela ton titon no lebre nyanta ba ning sewri jugu ton handata bon la c'est d'apte même basako ton handata wala ton biliga la apte même basako mino pista la ayoba la bam yete ton ning sewri jugu ya la pista la ayoba ya ti yam ha rebede wala 23 be san pista la ayoba anti kobi bi absent sacré ma ha bi alam bawo ti ko ton mi bala bela ton tikane kikanga adam pisila ataba ton han kayo bala na yiga me mikti ya lika ti ton me nye ton mi mitu ton kana to data me la kana to rin ton sonda mama na ngisi le bron pambe nyande on wuliba ari ton le taxa me aton data la wutone na ni ngani sebul jum ko ba la ton tahada meti go nera katare nyodo ne ton na mpar do tayi ton mi mitimna insonga tondo bala isan gismen yel kan jugu tonda tenga tor soba président rok darata me insectondo la tuma sinya wusringa blebe kon viga me tonte da meti twemeti de pam junior on serbe de patarara
la de passer me tips mi ngum ton ko isan tu man tisemse isan le benges conseil de ministre ni ngalo wa go ne ma jin le gamen pan jin na men yen ko kanju go ne ma wul gamen ti sur le rang mode ministère ni sur le rang ba mode kon le baran gis SPT wa sigla tumna ta tonri mpanga on vindi dina tera meti yel bam fa ko bam fa en 5 ans abna sakame donc on a kaning riamete pendant saké ewa ni ti el fa be yoko yo pour yam be sur le pour be yam go ton fa yuringa la sanje se jule sa i da taba ide ha i da tab te boye ba yam sange he radio ram men be SPT o jugo la radio ram ba jule ha pata awa télévision aha ba télévision yam hana man émission ay mata émission kan buda ha man radio poa hana puya aligda yam na yi bumni to ma tenta wa jin sana andi ko mam zo ton jin so de so ninga anda mi kan ti awa radio tenti payiro ne bana si andi de technicien wa de ton de taba la handa ya télévision yam ha sigde ngana ndinga so de so ni bebe no mam so ri da ton hiji karo ade te wa ta ne piga en tum na ne so ti télévision production aya wusro yit radio aha lem han ja habati yeti ya poyi woto aligde me ya poyi yam ya on pawat ni bumye yam geta yam pa yawde yam ji ko yeti tari publicité na ti man be ne man publicité o me yel samam to pa man publicité yam nan tasam ti ya ligde yiti mo hawati ani da magane wa magange ya la ligde yiti mate bal handik mam to ko mesaram ni man de publicité to nengo patara zule sop kabe ni sop kabe yawto bane mbebe ti ebo be wakto ko la ko me jinga ya wala région de l'Est wala Sahel ya wala Nord be fa ko le tentaye ko client ma haka ten wara fotira fana ko ha ba ko man publicité zala anana wara ti to se me le pareil ne way pas to se parame il faut ya yel han kiteti pa kende ba ne banda ken zama jam ho wat ne tira ba hi ka pa param ti jin ho zo patin ken yasida la yi fam takadam ti on ne yeno to suluga men je la bange ti télévision a song da la tenga zabo bala maar da yel bilfu foten yi kan po sura pa nome po pa kan je he émission ni ngati le ko bilfu ko po sura le ma bilfu la absa yi ki ti e fa lik ab télévision mo halle ba gouvernement la bana nge yawto e ma e pana yi lingi ne ba su pure le passé Zam na mamde a poyanga en téléphone sa ya uso wala mamde a ya sa ban yang lam na tongo asaba poyanga be solezo ngom gomi za ha ne album nan dikti kila amandi la rabi bilo bando télévision bon jugo la go mane ma am téléphone poyanga yeleme yam télévision la ma wa ngateka am pa ma menga am son pa ma sun lafi am pa ma son hodantara lem azu da yam gom ninga adam yi ka bara fo yi ka mam tension tum dato yel tengaramba to man sukuri la bahab tirfu yin bilifu poyanga ngom ne miti apa yemre biya wo poya ha wo so ni kema ha wo so be yel kanga po bahab tirfu yimde ti ton me he ndata kay pa na yiro te ya na fu yimda ma yi ligi ninga vandata yam ha bon hoba te beta pana sake
bele bon gomne ton ni buida ba wa kire nunu la ton nan toile ay nan ko ela meti ya wala ba habne wende o yanga go bo abia wuso sambole koto taskanga sana tebe yake bondo kon oran monaya tebe yawde la bahba la bra gomne wa bo e fa sida la ton dik soninga ya tira sulandi ka soba on pourrait bam me ya tiengara pa zaman jeng ne ba of sakte ni mbuida rabu la bandato ma aha bo la ba fa yeto ne ba man abonnement ko ba hiwu ngane ba fa ntoto ay ne ba man abonnement jinje ta non ta haramba ya misi li bor goma mo sa ta tele wa yelle ta haramba ta dai sin se punto ning po pana ma ne ba ya sida mhandik mam sogo wala importation télévision la ma décodeur dama go so téléviseur dama go so lampele bo décodeur absan ning téléviseur fan jour wa kel kwa ba importation so ko an sika do no at pini ya kan tore ki trésor ye takas kanga ye jouer ya ligue belede zile ni bamda ning taxe audiovisuel be ay wuro ben la ben taxe télé ora ta bo yu parle ni ta yuro ka le wendo to ni ba taxe kan la nan le ban jehe ko te te lo poro to bi ka wane la na la be keto mando jehe yi so ba konta milliard wana yumde to bi ki le ban affecté ba man dat ligue ninga ti télévision na ma yawa ya service public wa ne ma nje ta pa yawo do nyam man abonnement ne na sada mate senda ma ya meti yawo do mo wala canal plus wala yam e pa yawo de fo yo hon pawde wana tuhuri sam pawdla won sin yiro to me be an ya ko ke tuhuri yawo nje na sada ma ti fo ba yira yela sin na fo yida bet fo yo kwabara bana yan sakse fa dinom tagaram to sa man jikanga kele ngare sonabel de wa la bleben ning taxe téléviseur dans ma importation sa importer téléviseur dans ma to ninga jugo ne ma pa été kwasa nan le pa bu me importation ba la ken pasa nyaka ligida sai boto ne mtenam ta apana nam ne ba ye muri ton je mana modi proposition ba fa pa keler de pa la mi man sugular keler ta ti atin yang polar fa ambe wa ndatin bo hom pa ya il semble que c'est voilà sadra jugu abiela menti neninga he andata ta télé wa za Burkina yoda de mino pisopla nous taxa bona hankabe voilà fo handati fo ten nyaka metia wokdo kaba région bala région yemri région yemra même sanje swala se mak wala bobo fo ha nyak to ana pa bobo taka ona yo la hanta mignon pisi yumna bon la tonda timbiliga me runa SPT ha un sac nan to sida wala ton Savan TV ya marketing dik Savan TV ha yiti na yo mignon piso pour la anua on pas mais un train couvrir Burkina Zanga et un signe contrat la runa hangesia SBT wa kale wusu chame wusu kombe saka wusu kombe Burkina izin wusu kombe ti SBT wa katati rene hangese pipi wa menga buliga tonti bam un jeu couvrir quoi pour point temse ta wala piswe singa kwe la runa sansa nan torse a quoi pour point akale yi wala bon pisobi ba tema sanda men la paletin kale twen tayi et bon
J'y vais faire un ton tu ton da tu un pas mais un kembe son la hankali tata fa rini yel wusu tip toron gisme et na nja wala canal plus tun gum na vun ne ba wusu pa bord na kele so ma la bleu kan gum ti a ti la nyam yor canal plus ya la patin yo bene en fait pas mis le vent canal plus yam yana metti wusu télévision il y a sous la tout ma tout men za télévision ba sango wala savane media yam tara tout ma ta menga tu son télévision donc yam jem sur le canal plus ka yi ligidon ko yi canal plus man na publicité kan tu je meta ton yitim bon yam handa ta met yam ho mi ndati man publicité wa haya yam tu men wa la ton me en tar contrat ne yama sar ne yama na tu men yo bid na yo kirga donc kiri kanga ya ton paten to yam kiri kanga ton yo tuti la a pas ligri na matoni din espito han sak tu ton twen wum tabu to ne ton hon tiwa tek bala problème kabe sinon ne ba han taxi tuti to ya ligri bella ton yor canal plus kabotone canal plus handa ligri beda runda na senda muso ko be ton tinga ka bale be canal appelle be dawtu na apo ton pon ton na element de canal plus ne ton ngo ha be dia za wala ya za wala ade za ti la ba ma ya ale zaman zen ramadi ton ning satellite mpa nam haton ote beton mene man sugri tede bo yel team to tebi la tele bo man tabo to len ba premier misay mo sala pa yawlum ko yana ko ton yawlum ka yar pour yambarka et c'est ça que indi ton la de live pour ngette ba voilà ya bom ying la ton vie donc bon son tondo aya datin obligame ne puso wala 1900 pa wumta ba o ya america to ya catholique to ya mori be ya do mi ne da puso balantin man ya la puso donc tedam ti sa ba ma son tondo j'aime dame le pour yam fa do waram fa barka sin sakandi ton pousser la barque barka nen aleji ina wudu gamen tata on kenga ne tal ne ban ken kaya te Sheikh Suleiman Sori Nigeria Sheikh on wa Burkina Faso a singa jiligri nen da jiligri ab talab la men ta ba ken kaya den de tourna ta Abdoulaye Tinda problème yi jamais te nan tout ta ken ti ban bumbi nga saman kaya ma ne Sheikh Suleiman Sori ya kilo wayne kaya tinga poka la nembuida na yi sera a Sheikh Suleiman Sori na yaaba am pasaka tenga am ti si kaya secteur 4 ti gani o Misri son benzing ninga option 1 ti sexe ka jing ninga anti takab siba zinga nef ni fi adam fa o paton ya zama wa tekki ti gani ya Misra akaton on de nembuida yi na wilgamenti ya sambi kare on wani Sheikh Suleiman Sori kaya tinga poka ya ziara wannan ton kane ton da maneni ya tinna wa kaya ramba ton da ya ton kana sam namba ti do nan karba aywa mbawdo so beneng la leven ye bon c'est sagal c'est obneng aywa la leven pa ma visa na ton ko Sheikh Katen Dogdra ya kaya sol ma poko ben tiki taki pisil tenga poko an kit nembuida obi kaya so ga zanga na wari kwaure anta Sheikh no amena Sheikh Suleiman Sori docteur ton sunle no ne an ko ton banganinga mana do ton na gana da mana gani wannan re do ga na Sheikh Suleiman Sori conférence à la ton waya ama dose pam ya bula me ya dina ne ber fa fa elam da kawala man pam
san keng woto ne ton pam te samba mo se ka ton samba yika ne mbo bangre keng te zamana lulu ne ni zile la buya libana yum kateka libawana wa ton to ay suno ko tondo sila amba jille Alagi Mohamed Lamin siya tijani ya Misra limam obilgamen tub suri nogo ne zama osun to sak bomba bola na yindi ko oranta sheka e to zama gil fa chape mbe gwabara mbe me ritro mbe tawr mbe pore tubiti to shagar se kenga kilo wa jingi me la luda da wannan songa me wallahi ne ba sakat ko isa abuma me absi tuma me mo be hatta to shagabe on wa kense wallahi te tenga apama nura mpam darja mpam faida mpam hikma mpam nema pam shagl songo wala Sheikh Suleiman Sore huwa anka kayramba wallahi ningi de doaga wonna wogol mi yore a Sheikh Suleiman Sore wilgamen tub suri nogo nennen buida tub kellon kose ti l'islam ba modon sik bagdo ti wumdan ta ning sambe benen tab suka a keng tawre ya barak fuso anan ton huwa ta miktub sidik ya haselle hal ci sidia zama meng inga ton de sure ya no so manan kaya namba ya dosla ton manda wala tammi son ne yamba katfa Burkina sam pa gagné la fi ton yelam te kasine yida ton me hembe ki angin kala dande ringa ton ya dus meng la ton man ko to kaya namba mo Allah subhanahu wa ta'ala to nam lakke masif kanga zagat zamane gilfa tem o kellam passe gam taba wala ton huwa miktub na tabi ya bumba yemra tinya wala ton raba menga idwa nya me ton raba ya gam passe ti maulana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ilam ti nipsa na tabi bumba yemre wenna ma songra bi ne bramba ob kellen zen ka koise on pose ned wo ned sinyaka nugo bumbu na nya tumda la lekelen ter ne mbuida to bizen ka banawre wa novembre ki wara sim pigla na son wata palais des sports mbi waka 2000 zakapoka tia bela na mana conférence kenga dik dina se sa bumbu ninga an kasna Denda edam pusa tumnanta Abdoulaye Tinde Barakousro sans poursuivre quand tu tombes un petit bar autour noir Alphonse Drogo Issa Mermo Sanfo et nan ki lampane Abdoulaye Tinde tumnanta la tonan ki am kodoro ti terangesti chambre de commerce à Tordam Sambe solma pour bene giligamen nan ka rero mikna namse la kodo se na yitap tuma ton keno la sincère de Abdoulaye Tinde la caseta so Chambre de commerce élu consulaire d'Amba, sombe centre ouest solme, obinyaka yam, nandik wawre, ntasab solma pore, rogmik na namse, obson na zinre palam. Ti octobre kiwara pigla na son loga, wogdog na barazar na ba puluma, si a centre ouest chambre de commerce a taut sobne poron d'Amba, obzen kabnaure, nantilik wawre, lab kos dose, ntas na namse bout toy toya. Ti zingni ngab son wan ti tafa obri kadam nugu bumbu on pos na ba la yi lal na ba gigim samando wa labnan ti usu posma lan nab sidre gabla neb sunogo zikanga yi dapoy na ba bango andi koyga lan na ba gigim yuringa na suno mame biye la meter posi para pusro ne ta son ni yam sama sin yakata ta skanga wa ona rula tise Chambre de commerce en Neb, opérateur économique de Mafa, commerce bon, le bête bouton tour, Sambeka la Hankabeka, Yamwen nan loki la métissou, sans ça. Et il n'a pas ta méthode hier, Modreti no yenga, Podro, Tondata Podro Yuran, Zinki, Auto. Obsin yibene, Iramon naba koma de Samandoa. La lèvre de baye sige bidikil ramon na ba koma de noresa sura yi no so abu de bawai yam wone ni ni kana wona pidis yam ni wa wona kite ti yam ne pornda ma fa kapi ne bi yam suka to wen ma yiga araza na ba pulma yam wa bamba wen na wa yamba obson wa nan tita surguna ba zir samandwa liab saman porwa labri kantas surguna ba ziri obson yi nogo wab noresa senze koy titnan kilaba suru me yera beka madame le préfet beka tenga so wini am se tour ba fa kep gili man kasanga mon père américain wa program fa kep beka zara na bu wiliga me tabta ya kep suria nogo na go sa wende ke wannan gana tenga bani
se me commerce wa tumdwa bien pas pour ni la pile tunoro la giligra porin kudugra paraba taut soba a kortim sawadro zinka koy paraba yoringa ton yirundonga to suria no to ningi de doa wona tabanda wona kwenyo wona zanga ni yande na namsa fa mpokwa mpana na wo fa bale ya nimba jeta yorot nimbuidu yorot paraba yit denki ton suru fa na ngombu to na minimum adia élu consulaire damba opérateur économique ramba anen le hebdeba son wanti kumbu gilgra la razan na ba pulma obna ndik pusum antasab tum dan tasa jama sablo ning sin yiwa sidia zama tek nanti wo ro mik na namsa ton se pusa lal na ba abriga ton ne wore ton ti pusa ramon na ba abriga ton ne wore adwa suru na ba nenge abriga ton ne wore amana 2 ko ton samba do commerce jema tabna zindi tuma na keng tori ton puuda ne ba fa sambe ton puur la beton tori san wabla am paton waba ton puur ba fa barak ti sambe biyo ha bidman wuto ti aton me ngala woda ale woda tengam pa adlia octobre kiugara sam pisna abdare la razan na ba pulma ne puron demba lerik sore na sik sabuna ba yemde 2 samandon tuble kenga bene nan karna ba lable kosdosi labri ka bawul kuni antasba la sabuna ba yemde 2 noresa wilga me ti leba ba bas biyam ti bomba som pa ma na ba obna yega menga anzabna ba wa segade et kela ba rundo ton nam ha ba pa ma ha sila nam ba za yuma winne a na za me Runda neme ti chambre de commerce au bel longo mpora datin Jacob élu consulaire d'Amli essa ti wordor na braza na ba pulma kelen zenkat bole antaset lebe de bazanga to bum longo ma vonre labrarik paure antastab tum da poye campagne o je singa me ma meng be point campagne a pas tout tabe pas portabe ya ton me commerçant ne ba me la me yaktaba ti jinne kele gaden andi que ta ton me chambre de commerce national la te ba me que ta administrateur de commerce la tam ne ba mal campagne wa la mal ne yam la brama mane ta wayi commerce jingo wa anti kengo politique to ti politique ang bana fatonde ya mim du commerce ne to ya reref to tido fo me ko le ba commerce bedere la yam ta wale ba ti tu taba vote lour pode mam tera vo commerce na le ba pora commerce ya sikhe menga an wo taba tab ko to tera to ko ne la hiyawata pa eti ligidembe chambre de commerce national le pa eti ligidembe chambre de commerce pour région na pour ya ton ne taba le ligide ton data meter kelen wo taba nda singo wo tab to ti chambre de commerce menga ka ad kelen mala boto tana yi somanedo edi winenge ti centre ouest région atra province rambanase ya sangie Sicily bulkemde ane 0 la yiwoto wanti kumbo obtumda ti région alebdeba wilgden tup suria nogo nebro mikna namsa sombe région pok denda ya botone na wudga tatawne tolmanti an bahne bo we to ko subtedo ti publicité o wakatlo tone ya sida tidna tin relamente aja kwanda fati kwanda ya samba se kubuda par imimite sakam sabon na mbol novembre curas matabo arbadar son loga yam sabo madilamin kwana tiempoaka lenda doara ya kametina yi dimasa novembre curas pila nasa ibe wakatani swat lomi pistabo wayalre obzakon to koti fajil chapeti watu blam tabun ko so nam ring taw soba yinga denda edna tu tabun kenga pokla Alphonse Drago te lam tabun ken miria pour te miria aussi le quotidien Québec qui va se manap tarzo goma yamning ton sanandiki ton razabne tan sur source Burkina Faso obila me ton data meti soda berbeda officier supérieur dama fagil kepi yikin keng zabra suyaron bitkin ab tarso pour abela me
ya vẽneg mosã tɩ sɩda yel ning sẽn sɩd be tõnd zamaana pʋgẽ wã yaa yel-kãsenga bal y tõog zab ne tãn-sob soodsã yãmb yel tɩ tʋʋm kãng tõog n pidi rẽndame tɩ gãneg no-kẽnere a saada mo tɩ stratégie wã n tik yẽnda mosã n tõog n zabe n tõog tɩ bɛ wã kong pãnga rẽnd wilgdame rẽndame tɩ yãmb tar sodaare tɩ sodaarã pʋgẽ yaa sodaar sẽn sɩd tõe n sɩd sak-y n zab-zabrã rẽnd wilgdame yɩ tɩ b tõog n sak wotone me rẽndame tɩ mao tɩ b reng n paam pɛlg kengre tɩ b meng sɩd maan noglem ne tʋʋmdã la b bãng tɩ yaa tẽngã yĩng la b sẽn zabdã tɩ b sã n sɩd tɩ ta bɩ kõmba wã a yɩ sõmbo la d sã n na n ges yaa sɩda tõnd dɩka wakato goama yaa wʋsgo tɩ d wʋmd yɛla buud toor-toore tɩ yaa wala tãn sobl soos sã wa tɛg n tɩɩs tõnd sodaasã yaa wala ling n neba n kɩt wakat ninga yaa sãang n kõ tõndo tõe n yeelame yella sɩngr wakato a ra yaa lingri la yʋʋma yoom mosã la woto tõnd sẽn be maoor pʋgẽ n be zabr pʋgẽ ne tãn sobl soodse tɩ b wilgd tõndo tɩ yaa zabr fo sẽn pa ne bɛ wã tɩ sɩda yaa nimbãanega la b wat ne n kõ tɩ d wakat buudã fãa gil kɛpɩ kɩtame tɩ yaa tɩla yaa rũndã tõe n yeelame yʋʋma yooma tɛk n tãag woto yella pa lebd poorẽ a pʋd n paamda pãnga bɛ wa meng lebga wala a pa leb n solgdẽ lebga toogo n kõ tõndo yel pa tõe n yãls n sõde burkina faso sẽn yã sãanga yel-kãngã pʋgẽ a zɛk wɛɛngẽ nin-buid vɩɩm wɛɛngẽ tõnd sẽn kong yɛl buud toor-toore sã n na yãls n sõdge d na n dɩka wakato yaa rẽnda tɩ tõe n wilge tɩ yella sẽn ket n kẽngã taoorã rẽndame tɩ d ges n wa ne yam ninga n na yel n tõog tɩ sɩda zabrã a tõog n sɛ yeelame tɩ wilgdame yaa tɩ d bãnge tɩ segd n yika pĩnda beo pa vẽeg tɩ d pa wʋm tɩ nin-bʋɩɩda neb n yika a zoetẽ n basd b tẽmse n debd ka tɩ yaa wa beene wã na n sãoogame tɩ beoome wakat ninga pa nana ye d yãmb tɩ yaool n pʋgẽ bukd muund soolmẽ wã d mikame tɩ tẽms wala di yaa suur soolmẽ wã nin-bʋɩɩda rũndã bee nimbãanã pʋgẽ tãn sob soosã sababu leme yaa seno province yaa kaskaade yaa burkina faso ning sẽn pukdẽ yẽ fãa gil kɛp yaa zĩig rũndã tãn sob soosã n dɩk maana b gõob zĩiga kɩt yaa toogo yãmb sã wa bee zamaan ning pʋgẽ tɩ yella yaa bũmb sẽn kẽd kẽngã taoore tɩ pa lebd poorẽ tõnd na n maana wãna tõog n dog n yɩ yel-kãngã pʋgẽ bɩ d bãngsã yaa tɩ wala b sẽn yetɩ rao nin-tãm pa fãade rẽndame tɩ d yiki n bãng tɩ wakat taame tɩ tɩd zabe tẽngã yĩnga n na yel n tõog ye n tõog maoora tõnd sodaasã bee zabrã sũ-yãage tõnd segdame tɩ d sũure la doose be neba sɩda y datame n wilgi tɩ rũndã y da lem n dɩk wakato y tõog yik n ges tʋʋmdã la tõnd n gũus n ges noor wʋsgo sodaa nins b sẽn wat n dɩk n ning teerã wã zugã tɩ b tʋ zaba y tõe n yeelame tɩ b yʋʋma paoodame pir-yãensã ka be tɩ n yaa wakat kẽere sodaa sẽn maan formation n yi a yiir yɩmbe yʋʋm be tẽ bãmb la b rɩkd n ning teerẽ wã zugu sã n tar n tarẽ wat n yaa toogo n kõ tõndo burkina faso yaa dẽndame tɩ tõnd gese n lebg n teem no-kẽnere rẽndame tɩ tõnd gese n bãng tɩ b tara tẽngã gubgr wotone tɩ d na wa ratame tɩ yella kolg weoogo la yaa toogo bɩ d yik n ges la da bas tɩ bãmba vilme tõndo tɩ na n yɩ toogo tõnd tara soda bɛd-bɛd wã mon officier rãmbã wã tɩ b be tẽngã kaane n gilgd woto la a pa tɛg n be ne sodaasã koombe biisã teerẽ wã zuge yaa bõe n kɩtɩ tɩ yaa wotone y datame n wilge baa neb nins sẽn sak n na n kõ mengã zab tẽngã yĩng tɩ boon tɩ vdp rãmbã b pa tõe n tõog maoorã n teel tõnd sodaasã tɩ sã mik tɩ pa gãneg na kẽna mon tɩ stratégie wã n wilgdba tɩ b tõe n tʋm tʋʋm kãnga yẽ soaba sã n ka be d bãngsã tɩ yaa toogo d wilgdame rẽndame tɩ teke zĩ-kãngã la nananda d na n tɩ sõnga neb tɩ b koosb tɩɩdo la d wa baa sebrã d na n tʋg sɩdame tɩ bãngensã tɩ tãmpo sheoka motar wɩdraoogo sẽn yaa sheok ninga yãmb sã n gil kɛpɩ sẽn me wã tɩ rũndã tɩ b be markusi wã b gãana yãka daa tɩ na n yɩ arzuma sẽn watã arzum sẽn wat wotoon wã la b na n maan b gãana la yaa b zakẽ wã vɩʋʋg wã sẽn be beene wã la yaa maire albert baamogo n yaa tʋʋmda pa yõkrga bãmb n teele tɩ gãana na n tõog n zĩngi wotone dẽnda tẽyã tɩ y bãng botone tõog n sogl y mense tɩ yek taaba tõog n zẽk dĩinã wotone alphonse wedrao isa mer mo sã fo ket n be le quotidien sɩbrã pʋgẽ tɩ le quotidien kɩba kɩdba tagsgã wilgame burkina faso segdame n tɩɩm no-kẽner ye tɩ tõnd sãn dat n zab n tõog ye tãn sʋg n soodsã
bali teng ning po en zabar sam be na woto ti ya ton yiti ti bewa nyam ham pa yon ti zemse i paton yikan ti woto ne ti zemase ton tara suda bedo ya colonel major damba general ramba ti bagda pidne na ma woto ne en gere to be yawolen kien te ambe biro ram posi en jin sida tenda tin yila me to wakat kan pa na fatondo ti samik ti soda beda officier supérieur dam nyamma na kambe sane tenga pokane mbasi sane soda hata bata be tiere onzugu bali zabar san na yik tiran ke woto rena yam nyogone nyam muligi han 3e sen 3 manari nya fangil kapi ti ne ba san yin ken tiere onzugu bidimik batana pa mame pongo obnan tongome ton data kan wuligi Burkina Faso runda ton pali ben segada ambassi ti le mama kenga tawori ab sora ya wuso ya soda mbonne officier ramba general ramba to change nangom mbe wora kabale ngiligdi ya ton mana école de guerre ton mana jabal l'école wane na mangere ya wole jimpa kenga jabal jingi ninga yelkanga atwen sakamsida rena mete ton gese ti ka ton tiki ha mikti yam te man école de guerre ya shida ti nam ningi sem pa ba ya venra bi sakbala lairik sori an kenga zabra jingi ton pana saki tiyam santiyande bangning idmim ti Burkina Faso letaw nimuida sababu tiyam pame atobanan talyam keng tiyam teram pame bangra monde ti école de guerre lebon wanderi sane nama passé la re nama mosa lebon jin tenga pokane aya bom sem pazemsi nimuida santon ti nimuida tolok la banyakan ki tiyam te pa bangra nimuida sabe ni bana point bi banga satiyam jin palemeya galan temsa posin jin ti masa mbasoda sa taba to beti no jouer ton kota melad wiligde renda met bis officier supérieur dam to 15 abre jingi to ton yone ne bam se do commande bramma te tenga ton pam la fi ti wakatame ile manda ta kale mon kose ti tenga zarab ton sulgun ges ti yenni ta Burkina Faso runda no sida yil ham paki it passe ta yil ti ma babu ale men di ko katti bobu gese ambol sodani fangil kepsen 15 to ba lo obre traite menga le brem boale ba ti tenga be kila point tenga be ni mara point rena mete ton nata pansa ton tomna ton pale ben wumnya ton ma nukti se net tema kere to sekada song tondo wala faransi to bi bewla mbekane ti yella kita nama tondo ti tenga ata sabotone sami kameti nukti kre abum panda fatonia bille be manari ti ton tenga ton pam sore ndik sore wala tente same ba shinam ten songa tondo rusi rambebe turki rambebe baba fangil kapi atemse ton an train penere ti sami ti kawa songra pa venera la patwen yitira bi bambara makolori nya tondo ton tenga zaro serda mentali suki la motone ndik so ning na yili yis tenga nimbara ning poton sembewa ti ton pam zaptir ya soma ton le pam nyote soda sa pam odo zabra ya wakat kangala ton sega don ko kaseto ti ton tenga inga ton saka kuma ya wakat kangala oto ne ren bi de no ninga hanan ki de tenga yinu zuzekri zab kanga point na ile ki ti ton tenga pam la ti sampare ina warat ne kame la rete libra monti torotare ti wakata pam nyo sokome ya le ko dine ki ba ki ba ta sala oto ne isa mermo sanfo na kilan tenre lamente eda pour yan songa aja fati kwanda ya samba sikubu da para ya msaba Muhammad Lamin kwana tiempoka saka msaba nambo novembre tu sama taba sonlora nendo doa ya kamantina yitimasa novembre tu sampila na se ibi wakata ni swat lomi pista wa yalare obzakon to koti fajil tepi ti wata blam taba on kosoen nam renta sobo yinga yam palas radio akel qad ba fajil tepine yam palas television ajatba ila menti wakat ni ngap son point ko ton da tateka ton na ko tapseka radio wa mono ko isa lor pori la television wa be ko la na libon wa pam taba wona sonsol lafi